वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया है। इन मुज़ाकरात की तफसीलात क्या रही, जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का ये दौर 8 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर जो अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपना सामने रखा गया और ये मुतालबा किया गया कि अफगानिस्तान सरजमीन को जो वहाँ पे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है ज़मीन, उसको हर सूरत जो है वो उसे ख़त्म किया जाए और इस सिलसिले में ठोस इक़दामात का मुतालबा किया गया पाकिस्तान की तरफ से। इंतहाई तफसीली ये मुज़ाकरात रहे। इन मुज़ाकरात के दौरान खाने और नमाज का वक्फा भी हुआ और ज़राए का ये कहना है कि ये जो आज ये मुज़ाकरात हुए हैं ये अभी मज़ीद भी जारी रह सकते हैं और कल भी एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी हुकाम और अफ़गान हुकाम जो है वो दोबारा से मुज़ाकरात कर सकते हैं, क्योंकि आज भी एक तवील नशिस्त हुई इन मुज़ाकरात के हवाले से। इससे कबल पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए थे और उसी के फॉलो अप मुज़ाकरात हैं जो अब इस वक्त इस्तांबुल में हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क हुकाम कर रहे हैं। ठीक है, राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर अब मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान का TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर दिया गया है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे और आपको ये भी बताएं कि हमारे नुमाइंदे जिस तरह से बता रहे थे कि हो सकता है कि मुज़ाकरात कल भी हो, इसका निशिस्त एक और भी हो, क्योंकि आज भी तवील दौरानिए के ये मुज़ाकरात थे और आज का ये जो दौर था वो मुकम्मल हो चुका है। मामला दुरुस्त करो वरना खुली जंग करो। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को साफ साफ बता दिया। कहा, अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। दोहा में जिन अफगानों से मुज़ाकरात किए वो सब पाकिस्तान में जवान हुए। 40 साल जिनकी मेहमान नवाजी की, उनकी पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की पुष्पनाही अफसोसनाक है। अफगान जो हैं वो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कतर में जो तय पाया था 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। अगर तय नहीं पाते हमारे पास तो एक ऑप्शन है, फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। जिन लोगों से हम बात कर रहे थे दोहा में, उन सारे के सारे पाकिस्तान में जवान हुए। हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की हो, आप कौम के खिलाफ दहशत गर्दी को सपोर्ट करें। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ शफियाँ डालें उनको, लेकिन कम अज़ कम जो है क़ुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह लें। अमरीकी सदर ट्रंप की कतर आमद। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल-थानी से मुलाकात। सदर ट्रंप का तैयारा मलाइशिया जाते हुए कतर के अल उदैद एयरबेस पर रीफ्यूलिंग के लिए उतरा। इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरबेस पर अपने तैयारे एयरफोर्स 1 में ही अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सदर ट्रंप का कहना था गजा मुआहदा बरकरार रहेगा, मशरिक़ वस्ता में अमन हासिल करेंगे। कतर अमरीका का अजीम इत्तेहादी है, ज़रूरत पड़ने पर कतर गजा की पट्टी में अमन फौज भेजेगा। प्यूटन से इस वक्त तक मुलाकात नहीं करेंगे जब तक यकीन ना हो कि वो अमन मुआहदे तक पहुँच गए। He's been my friend and a friend to the world, and we've done a lot together in the last, especially in the last year. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात की। मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत का किरदार सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखसूस मुस्लिम उम्मा के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मुफादात के मामलात और पर ताउन और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ऐवान सदर इस्लामाबाद में PP रहनुमाओं की सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। ज़राए का यह भी कहना है कि सरदार याकूब, चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है।
آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے نمبر گیم شروع ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا پی پی کو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے، جبکہ اس کے پاس اس وقت اسمبلی میں 17 نشستیں ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے غلام اویس سے، بتائیے گا۔ جی، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے اس تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے تو تبدیلی وزیر اعظم کے استعفے یا عدم اعتماد کے ذریعے ہی متوقع ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد 53 ہے، جبکہ 53 کے ایوان میں جو حکومت سازی کے لیے 27 اراکین کی حمایت درکار ہوگی پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت جو ہے وہ 17 نشستیں ادھر اسمبلی میں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے، اور مسلم لیگ نون اگر پیپلز پارٹی کی حمایت کرتی ہے تو ان دونوں جماعتوں کی جو اراکین کی تعداد ہے وہ 26 ہو جائے گی۔ اگر مسلم لیگ نون حمایت نہیں کرتی تو پھر پیپلز پارٹی کو فارورڈ بلاک سے حمایت کی ضرورت پڑے گی اور ان کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ فارورڈ بلاک کے اراکین کے ساتھ پیپلز پارٹی نے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے حکمت عملی پر مزید مشاورت تیز کر دی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے 3 ناموں جو وزیر اعظم کے لیے زیر غور ہیں، ان میں سردار یعقوب خان، چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین جو ہے وہ موسٹ فیورٹ بتائے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم کی تبدیلی ہے، یہ 4تھے وزیر اعظم ہے جن کو تبدیل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ افسوس، بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا سے خطاب، کہا 350 ارب روپے سے چمن سے کراچی شاہراہ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے ایک بات شرط اول ہے، پاکستان ہمارا گھرانہ ہے، کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن و ترقی کو مشعل راہ بنانا ہے، سب کی کاوشوں سے پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ Still hidden and buried under tons of mud and mountain, and unfortunately what has happened in the last few years is something a matter of self introspection. جو اس وقت روڈ جو ہے کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، بلوچستان میں بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں۔ ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے اس کو 2 رویہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں۔ ایک بات شرط اول ہے، ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ سب کی کاوشوں سے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے جھلر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ، 3 بھارتی اسپانسرڈ خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR نے بتایا بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں پہ نوجوان عرفان کی ہلاکت کے کیس میں ملوث 2 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ SHO کی مدعیت میں مقدمہ لاپرواہی غفلت کے باعث موت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ اہل خانہ نے عرفان کی لاش سوراب گوشت پر رکھ کر احتجاج کیا۔ پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کیا۔ عرفان کو بدھ کی صبح عائشہ منزل سے حراست میں لیا گیا تھا۔ میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے نوجوان عرفان کی ہلاکت کا کیس، مقدمے میں نامزد ASI عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ SHO SIU کی مدعیت میں اہلکاروں کے خلاف صدر تھانے میں جمعے کی شام مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمے میں 7 اہلکاروں کو نامزد کیا گیا تھا۔ مقدمہ لاپرواہی غفلت کے باعث موت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ عرفان اور دیگر کو مشتبہ جان کر تفتیش کے لیے لایا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران اچانک عرفان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ تفتیش کرنے والے افسر لاپرواہی کرتے رہے، اس دوران عرفان دم توڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی۔ پولیس ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ عرفان کی لاش پوسٹ مارٹم کے وقت 36 گھنٹے پرانی تھی۔ سوراب گوٹ پر احتجاج کیا، جس سے سوراب گوٹ سے ناگن چورنگی جانے والی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ ہمارا بندہ مر گیا 302 میں، FIR کاٹ دی گئی 319 کی، بندہ ہمارا مار دیا گیا ہے، FIR پولیس کی مدعیت میں۔ یہ ظلم ہے اور اس کے خلاف ہم جب تک
जिंदा हैं ऐसे लड़ेंगे, या तो हमें मारें या फिर इसकी 302 की FIR काटें। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। अहले खाना नौजवान की लाश लेकर रवाना हो गए। इरफान को 3 साथियों समेत बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया था। अगले रोज जुमेरात की शाम इरफान के चचा को पुलिस ने बुलाकर मौत से आगाह किया। इरफान के तीनों साथियों को पुलिस ने छोड़ दिया था। कराची की सड़कों को ट्रक ड्राइवर्स ने रेसिंग ट्रैक समझा हुआ है। शहरी ने सड़क पर तेज रफ्तारी से ट्रक दौड़ाने वाले ड्राइवर को पकड़ लिया। शहरी ने हसन स्क्वायर से ट्रक का मोटरसाइकिल पर पीछा किया और कुरंगी में जा पकड़ा। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ट्रक ड्राइवर वाहिद हसन स्क्वायर से हादसे के बाद फरार हुआ था। शहरी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने कई अफराद को टक्कर मारी। पुलिस का कहना है कि थाने में इंतजार किया गया लेकिन कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं पहुंचा। पुलिस ने गफलत बरतने वाले ट्रक ड्राइवर वाहिद हसन के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में लॉकअप कर दिया। कल अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन ये रोक रहा नहीं है सर, इनका सामान इस तरह गिरता जा रहा है, जिसको रोकना बोलते। हाफिजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में 6 साला बच्चे का मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम बच्चे की लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की वालिदा ने अपने करीबी रिश्तेदार पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। बच्चे की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि इरफान नामी रिश्तेदार अली हसन को ज़बरदस्ती साथ ले गया था। बाद में मुझे कॉल करके बताया कि अली हसन की तबीयत ख़राब हो गई है, अस्पताल लाया हूँ। DSP पिंडी भटिया आरिफ महमूद ने मौके पर पहुँच कर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। हाँ, अरफान है। हाँ, पता कि कोई नहीं, ना कोई दुश्मनी ना कुछ, अल्लाह जाने क्यों मार गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया पर अगले मोर्चों का दौरा। पाक बहरिया की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने जवानों से खिताब के दौरान कहा कि सर क्रीक से जवानी तक अपनी बहरी हदूद का दिफा करना जानते हैं। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के दौरे के दौरान पाक मरीन्स में जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट की भी शमूलियत की गई। इन 3 जदीद तरीन होवरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत में अहम इजाफा हुआ। नए होवरक्राफ्ट मुख्तलिफ सतहों पर बैक वक्त काम करने की सलाहियत रखते हैं। रिवायती जहाज़ और कश्तियाँ जिन इलाकों में नहीं जा सकती वहाँ होवरक्राफ्ट बासानी मुतहरक रहेंगे और ज़मीन और समंदर पर बैक वक्त ऑपरेशन की ये सलाहियत पाक मरीन्स को वाज़े बरतरी फराहम करती है। नए होवरक्राफ्ट की शमूलियत पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत और मौसर रद्द-ए-अमल की इस्तेदाद कार मजबूत बनाएगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस मौके पर कहा कि नई प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया के जदीद विजन की अक्कासी है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों और साहली पट्टी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया और कहा कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी कौमी खुद मुख्तारी का सतून है। पाक बहरिया इलाकाई सलामती में स्टेक होल्डर का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएं। इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इकदाम की भी हिदायत की। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। PIA के CEO आमिर हयात, मैनचेस्टर एयरपोर्ट के MD, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जाहिद नूर से। बताइएगा जाहिद। इस वक्त मौजूद हूँ मैनचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पहली परवाज़ 5 साल के बाद आज दोबारा यहाँ पे पहुँची है। अभी जो मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ जारी है उसके लिए लोग जो है वो चेक इन कर रहे हैं। पूरी फ़्लाइट बुकड है। जो इस्लामाबाद से मैनचेस्टर फ़्लाइट आई है वो भी फुली बुकड है। पाकिस्तान काउंसलेट मैनचेस्टर की तरफ से यहाँ पे खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने आने वाले मुसाफिरों को वेलकम किया है और जाने वालों को खुदा हाफिज़ भी कर रहे हैं। पुरमसरत मौका है। इससे हमारी बायलैटरल ट्रेड
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اور ہمارا ٹورزم کے ریلیشنز بڑھیں گے. کہ ابھی ہم ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. لیٹ دی ریزلٹ آف ڈیولپمنٹ کم فارورڈ اینڈ دیر از اے پلان, دیر از اے ٹینجبل پلان دیٹ وڈ بی شیئرڈ. 600,000 people fly to Pakistan every year from Manchester Airport, and they're now going to fly direct. And that's just a wonderful opportunity. 5 سال بعد PIA کا ریوائول ہو رہا ہے اور میں اپنی کمیونٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے ہم پہ اتنا کرم اور فضل کیا, ہمیں PIA کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان زندہ باد. پہلے جب بھی ہم جاتے تھے تو اسٹاپ اوور از اے ہیڈیک. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے لوگوں کے جذبات سنے, لوگ بہت ایکسائٹڈ ہیں اور بڑا خوش ہیں کہ انہیں ایک بڑے عرصے کے بعد برطانیہ سے پاکستان کے لیے جو براہ راست پروازیں ہیں وہ میسر ہوں گی, اور وہ PIA کے لیے دعا گو ہیں اور اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں. جی, نواز شریف کو 10 سال مل جاتے تو وہ مہاتیر محمد سے بڑے لیڈر اور پاکستان ملائیشیا سے آگے ہوتا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا 40 سال بھیک اور چندہ مانگنے والے کو ملک کی کنجیاں دے دی گئیں. اس نے وہی کیا جو اناڑی ڈرائیور کرتا ہے, ملک کی معیشت کی گاڑی کا انجر پنجر ہلا کے رکھ دیا. ایک دن کے چوزے پر 10 روپے ٹیکس کسی طرح ٹھیک نہیں. وفاقی وزیرانہ تنویر حسین کا پولٹری ایکسپو سے خطاب. کہا اتنے ٹیکسوں کے ساتھ نجی شعبے کا آگے بڑھنا مشکل ہے. آئندہ بجٹ میں تمام شعبوں کو ٹیکسز میں ریلیف ملے گا. بات ہو رہی تھی کہ ایک دن کے چوزے پہ 10 روپے کا ٹیکس لگا ہوا ہے, کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے چیئرمین FPR سے بات کی, اس کی اپنی ایکسپلینیشن تھی, لیکن میں نے کہا میٹنگ کریں اور ان کا جو اسٹرانگ ان کے آرگومنٹ ہے. تو پھر فائنانس منسٹر سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا جی میں رکھتا ہوں, بات کرتا ہوں. جتنے بھی یہ ٹیکسز ہیں آئندہ بجٹ میں بات کر رہا ہوں, یہ ریشنلائز کیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ان ٹیکسز کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. جامعہ کراچی میں نئے تعلیمی سال کے لیے داخلہ ٹیسٹ لیے گئے. 7,000 سے زائد امیدوار شریک ہوئے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی اور داخلہ کمیٹی کے ارکان نے امتحانی سینٹر کا دورہ کیا. طلباء نے ٹیسٹ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. انور خان کی رپورٹ. کراچی میں تعلیمی سال 2025-26 میں داخلے کے حصول کے لیے امیدواروں نے رجحان ٹیسٹ میں شرکت کی. سہولت کے لیے سینئر پروفیسر اور انتظامی عملہ رہنمائی کے لیے امتحانی سینٹر پر موجود رہا. ٹیسٹ بالکل اچھا ہوا ہمارا اور MCQs بہت ایزی تھے. ٹیچرز اچھے تھے, کوآپریٹو تھے, تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. انتظامیہ تو کافی اچھا تھا. گائیڈرز یہاں کھڑے ہوئے تھے, وہ ہمیں گائیڈ کر رہے. جو ٹیچرز تھے وہ کافی پولائٹ تھے, ریلائبل تھے, انہوں نے ہمیں کافی اچھے سے گائیڈ کیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کہتے ہیں رجحان ٹیسٹ میرٹ کی بنیاد پر لیا جاتا ہے. 7,500 اپلیکنٹس ہیں اور جو اویلیبل سیٹس ہے وہ 1,400 کے قریب ہیں. دیر آر 22 سینٹرز. اسٹوڈنٹ کی فیسیلیٹیشن کو خیال کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خاص خیال کیا گیا جو پیرنٹس ان کے ساتھ آتے ہیں ان کے لیے بھی خاص انتظامات کیے جائیں. طالب علم کو کمپیوٹر ریڈیبل شیٹ کے علاوہ ایک مخصوص پینسل فراہم کی گئی جس سے طالب علم MCQs کے مطلوبہ جواب کو مارک کرتے تھے. اسٹوڈنٹس کو ایک مشین ریڈیبل پینسل دی گئی ہے, ایک خاص لیڈ کی پینسل ہے جس سے وہ اپنا سوال نامہ کو پر کریں گے اور جب مشین جو ہے وہ اس کو ریڈ کر پائے گی. اس کے علاوہ کوئی اور قلم جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. جامعہ کراچی کلیہ سائنس و آرٹس و سوشل سائنسز سمیت مختلف شعبات میں داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں. داخلہ ٹیسٹ کے نتائج ٹیسٹ کے انعقاد سے کچھ دیر بعد یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاری کر دیے گئے. پرچوں کی جانچ پڑتال کمپیوٹرائز طریقے سے کی جاتی ہے. کیمرامین دشان محبوب کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. ملتان کے قدیمی قصبے مختوم رشید کے قبرستان پر قبضہ مافیا نے ڈیرے ڈال دیے. قبرستان میں موجود گندے پانی کے جوہر سے قبریں مسمار ہونے لگیں. مزید جانتے ہیں ذوالفقار علی گل کی اس رپورٹ میں. ان کے قدیمی قصبہ مخدوم رشید کے قبرستان پر قبضہ مافیا نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں. قبرستان کا 186 کنال رقبہ سکڑ کر بمشکل 40 کنال بھی نہیں بچا ہے. قابضین نے قبضہ کیے ہوئے عرصہ دراز سے علاقے معززین درخواستیں بھی دیتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی گزاری ہیں درخواستیں اور ملتان انتظامیہ کو بھی دی گئی ہیں, لیکن آج دن تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. قبرستان کے رقبے پر گندے پانی کا جوہر بھی موجود ہے جس کی وجہ سے آئے روز قبریں اس گندے پانی میں بہہ کر ختم ہو رہی ہیں. جب بہت زیادہ بارشیں آتی ہیں یہاں پہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں اور ساتھ جو گندے پانی کا جوہر ہے وہاں پہ اکثر بعض اوقات کفن بھی بہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ قبرستان جو ہے یہ بہت پرانا قبرستان ہے. عرصے دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جوہر بنا ہوا ہے اور لوگوں نے قبضہ کر کے اس کے اوپر مکان بنائے ہوئے ہیں. مخدوم رشید کے شہریوں کی جانب سے زیر انتظامیہ ملتان کو کئی بار درخواستیں بھی دی گئیں مگر مؤثر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے قبرستان کے رقبے پر اپنی تعمیرات کر رکھی ہیں. یہاں کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور کمشنر ملتان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مخدوم رشید کے اس قدیمی قبرستان کا رقبہ قبضہ معافی سے واگزار کروایا جائے.
कैमरामैन रहील अब्बासी के साथ जुल्फकार अली गिल, ARY न्यूज़, मखदूम रशीद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत खानेवाल में सफाई का अमल जारी, जिला भर की गलियां और सड़कें चमक उठी। साजिद खान की रिपोर्ट। कैमरा जब खानेवाल की गलियों और सड़कों पर पहुंचा तो हर तरफ सफाई, चमक और ताजगी का एहसास नुमाया था। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। सैनिटरी वर्कर सुबह सवेरे गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घरों से कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करते हैं और जदीद मशीनरी के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तक मुंतकिल कर देते हैं। शहरियों ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को इनकलाबी प्रोग्राम करार दिया। मरीम नवाज साहबा ने जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम निकाला है, माशाल्लाह बहुत कमाल का प्रोग्राम है। इनकी जो टीम है सुथरा पंजाब की, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है और हमें जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल मिलता है और गलियां और रोड जो है जगमगा रहे हैं। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है सुथरा पंजाब का, हम सुबह घर से निकलते हैं तो पहले तो जगह जगह पे कूड़ा पड़ा होता था, सफाई नहीं होती थी। हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम साफ़ सुथरा पंजाब निकाला है। रोड इतने ज़बरदस्त महसूस होते हैं कि साफ़ सुथरा माहौल होता है, खुशगवार, शहरी भी खुश नज़र आते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि जिला भर से रोजाना 1250 टन से ज़्यादा कचरा उठाया जाता है। CM पंजाब का इनिशिएटिव सुथरा पंजाब खानेवाल के अंदर ज़ोरों शोर से जारी है। इसके अंदर हमारे पास डेली रूटीन के अंदर 4500 से ज़ायद वर्कर, 850 से ज़्यादा मशीनरी, 550 से ज़्यादा कंटेनर और 850 से ज़्यादा इक्विपमेंट जो हैं वो शामिल होते हैं और डेली हम शहर के अंदर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 1250 टन से ज़ायद कूड़ा उठाते हैं और उसको लैंडफिल साइट पे प्रॉपर एक तरीके से तल्फ करते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने खानेवाल को वाकई साफ और खूबसूरत बना दिया है। अगर यही तसलसल रहा तो पंजाब के दीगर शहर भी सफाई के नए मेयार कायम करेंगे। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार्गो शिप मुतारिफ करवा दिया। बिजली से चलने वाला ग्रीन शिप लिथियम बैटरी सिस्टम से लैस है जो एक बार चार्ज होने से हज़ारों मील का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये जहाज़ 10,000 टन तक का सामान ले जा सकता है। ये मंसूबा कार्बन के अखराज में कमी और बहरी तिजारत को नई समत देने की जानिब एक बड़ा कदम है। कराची से आपको खबर देंगे जहां UC चेयरमैन शांति नगर के कत्ल में मुलविस बाप बेटा पेशावर से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मार्च में UC चेयरमैन फाइक यूसुफजई को कत्ल किया था। इसी पर मजीद जानेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सलमान। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में कार्रवाई की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है जो बाप बेटा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने डालमिया के इलाके में 2 कत्ल किए थे। पहला कत्ल का वाकया UC चेयरमैन का था और इस केस का जो गवाह था उसको भी इन्होंने कुछ अरसे बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। फाइक यूसुफजई नाम था UC चेयरमैन का और इसके साथ जो दूसरा कत्ल हुआ था इसी केस से रिलेटेड इस्माइल, ये वाकया भी डालमिया शांति नगर में पेश आया था। पुलिस कहती है जाती दुश्मनी पर दोनों अफराद बाप बेटे कत्ल करने के बाद पेशावर फरार हो गए थे, जिनको तफ्तीशी पुलिस ने गिरफ्तार करके अब कराची मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस कहती है कि गुलशन इकबाल के इलाके में एक और कत्ल हुआ था जिस वाकये में भी ये लोग मुलविस है, उस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारत में ऑस्ट्रेलिया की खातून क्रिकेटर्स को तंग करने का वाकया। इंदौर में क्रिकेटर्स को तंग करने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल से कैफे जाते हुए खातून क्रिकेटर्स को 2 बार नामुनासिब अंदाज में छुआ गया। भारत में गैर मुल्की खातीन खिलाड़ी भी महफूज नहीं। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ हिरासगी का इंतहाई नाखुशगवार वाकया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम धर लिया गया। आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी, जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई है। मुलजिम की शनाख्त 28 साल के अकील के नाम से हुई जो आजाद नगर का रिहायशी बताया जा रहा है। 3 क्रिकेटर्स को होटल से कैफे जाते सड़क पर 2 बार नामुनासिब अंदाज में छुआ गया। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी मैनेजर डैनी सिमंस ने पुलिस में रिपोर्ट कराई। खिलाड़ियों के साथ कोई सिक्योरिटी अफसर मौजूद नहीं था। स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान बदइंतजामी का ये पहला वाकया नहीं। ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम के खाने के वक्त लॉबी में चूहा घुसने से अफरा तफरी मची थी। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी भारतीय होटल के खाने से फूड पॉइजन का शिकार हुए थे। गुज़िश्ता माह वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गैर मुल्की कोच कुत्ते के काटने से भी जख्मी हुए थे। कराची के बर्न्स गार्डन में होने वाले हिजड़ा फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा सराओं का कहना था कि वो अपना हक चाहते हैं, उन्हें भी इस मौके का फर्ज समझा जाए। चांद नवाब की रिपोर्ट।
ملک بھر سے آئے ہوئے خواجہ سراؤں نے فن، ثقافت اور موسیقی کے ذریعے اپنے وجود اور اپنے حق زندگی کو آواز دی۔ اسپیشل ہمارا دن ہے، اس دن ہم اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ ہمارے اس ہجرہ فیسٹیول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ثقافت پیش کرنا، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ بالکل نہ ہوں ہمارے ساتھ۔ شرکا کا کہنا تھا کہ معاشرتی نفرت، تشدد اور امتیاز نے انہیں تباہ کیا ہے۔ مختلف کردار ہے، کوئی ڈانسر ہے، کوئی گلوکار ہے، ہم سب انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ فیسٹیول ہے، ہر سال ایسی ہم لوگ خوشیاں بنائیں۔ فیسٹیول میں قانونی تحفظ، روزگار، تعلیم، صحت میں شامل کیے جانے کے مطالبات بھی سامنے آئے، جبکہ ناانصافی، جرائم کے خلاف مؤثر اقدامات پر بھی زور دیا گیا۔ میوزک، ڈانس اور بھنگڑے پہ خواجہ سرا اپنا دن منا رہے ہیں۔ کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز۔